Dobar dan, dragi gledalci, narodi Srbije i svi Srbi ma gde bili u svetu. Nalazimo se u Adaševcima, tu blizu hrvatske granice. Nalazimo se zbog migranata, zato što narod ovog kraja ima problem sa migrantima. S nama je meštenik Adaševca Miodrag Gičanov. Da. Pomoz Bog, Miodrag. Bog vam pomogu. Evo, ovdje je blizu i prihvatni centar migranata. Kakav je vaše iskustvo sa migrantima? Od kad su počeli prvi put da dolaze ovdje migranti? Pa 2015. godine, pre 5 godina. Oni su ljudi, kad su dolazili u ove naše krajeve, dolazili su sa porodicama. Međutim, u posljednje vrijeme ženskog sveta i dece ovdje nema. Dolaze samo momci 25-30 godina, koji nama prave konstantno probleme. Koji su najveći problemi? Samo je možete da nam pokažete u kom je pravcu odavde, na primjer, Hrvatska, gdje je taj centar? Ovamo je Hrvatska, tamo je ovamo Hrvatska. na ovu stranu, Da. a tamo je dole prihvatni centar. Znači u ovom pravcu. Kakvi su to problemi? Evo, Problemi su, prave nam probleme na njivama, prave nam problem, kradu nam stoku, ovce, jaganjce, deca su preplašena, ljudi su preplašeni. Uđu u prodavnicu njih, 7-8 uđu u prodavnicu, skloni su da ukradu. Mislim, svašta nešto. Jako gadno. Žitelji ovog ovdje prostora ne osjećaju se uopšte, ne osjećaju se prijatno kad je vidim. Čuli smo da stalno dolazi i odlaze. U čemu je to problem sa tim dolaskom i odlaskom migranata? Mi veći problem imamo s ljudima koji nisu u prihvatnom centru, sa tim migrantima koji nisu u prihvatnom centru. Oni borave, kad je lep period, borave u našim matarima i ljudi imaju problem kad se pojavljuju na njivama. Boje se jednostavno ljudi. U krajnjem slučaju uzimaju, kradu od ljudi luk, krompir, šljive, trešnje, orase. Znači ljudi ne znaju kako da se ponašaju. Imali su neki ljudi problema s njima. Oni su jaganjce, na primjer, ovce, su, na primjer, nožem butove su otkidali, a ostavljali su ovce i jaganjce da umru, tako, znači... Žive, da uginu, žive, tako, znači tako je, nisu ih... Tako je. A šta to rade kao vukovi? Oni su jednostavno divlji. Jednostavno ne vidimo način kako da se suprotstavimo njima. I konstantno, znači oni non stop dolaze, menjaju se, jako su veliki problemi. Sad, a je se desilo da je neki migrant došao da, na primjer, ovo je ratarsko selo, pa da kaže, imate neki posao, da li imate da radite? Ne. Komunikacija je jako slaba između ljudi ovdje koji su žitelji ovih krajeva i njih. Jednostavno, mi i oni to nikako ne ide zajedno. Ne, pitam vas zato što su Srbi, na primjer, kad su išli, ili Jugosloveni, nekad u zapadnoj Evropi kao migranti, oni su išli da traže posao, nudili su, znači nijedan ove migrant nije. Oni su ovdje kao ljudi u tranzitu, oni hoće da pređu preko, znači njima, koliko je Srbija interesantna, njima je interesantno da oni odu, da pređu granicu sa Hrvatskom i da odu u Nemačku, Austriju. A što ne ode? Pa jednostavno zato što su ovdje blokirane granice, što oni ovdje ne mogu da prođu. A ne mogu da prođu, oni mogu da... A kakva je to situacija u Hrvatskoj pa da ne mogu da prođu? Situacija je taka da je hrvatska granica pokrivena, znači kompletno, znači sa vojskom, sa policijom, sa svima, znači oni njima ne dopuštaju da pređu. Ni oni ni Mađari. I oni ostaju ovdje. Često se dešava da oni dobiju batine na prelasku u hrvatsku granicu preko i onda dođu ovdje kod nas i jednostavno oni svaku noć pokušavaju da pređu preko, ali... Znači samo se nagomilavaju. Nagomilavaju se i mi konstantno imamo problem s njima. I ovo, sad da vas pitamo, oni tu dolaze, kako je, jel idu u grupama sami? U grupama, isključivo oni idu u grupama. 6 do 10 njih ide u grupama. Idu noću drumom, evo sad ne znam koliko ćete ostati ovdje, znači 8, pola 9, mi smo morali ispred prodavnica
trafike vamo u centru, morali smo da čuvamo jednostavno kad oni naiđu u grupama od njih 6, 10, da ne bi slučajno, pošto isključivo ovdje žene rade na trafikama, mi smo morali da organizujemo kao neke, nisu to straže, ali jednostavno 2-3 muška bića moraju da budu da oni ne bi došli, da ne bi uzeli cigare, da ne bi nešto, jer jednostavno oni su skloni da ukradu u prodavnici i tako. Oni non stop manevrišu vamo. Znači usred Srbije, tako reći, u 21. veku ljudi moraju da dežuraju pored žena koje rade da bi bili zadovoljni. Ljudi su ovdje o svemu razmišljali kako da reše taj problem, međutim jednostavno mi ne vidimo način da taj problem može nekako da se reši. A jel makar pomaže vlasti? Jeste se obratili vlastima, mesnoj zajednici, bilo kome? Ja mislim da su oni nemoćni u ovoj situaciji. Znači oni su nemoćni. Znači jednostavno nemoćni su. Ne može se, to se ne može rešiti na način, jednostavno mi smo se obraćali i išli smo u načelniku Šidskog SUP-a i opštini i svugde, međutim oni kažu da će se taj problem rešiti, međutim mi imamo konstantan problem već dugo, 5. godina je ovdje taj problem. 5 godina živete? 5 godina, od 2015. godine kad je prva ta ruta krenula, mi imamo problem sa tim ljudima ovdje. A čujem ja, dolazeći ovdje, slušao si nešto, bilo i pokušaj da migrante ubace u škole naše. Oni su pokušali 2017. godine da ubace migrante u škole. Mi smo se protiv toga, ja i grupa roditelja velika grupa roditelja smo se usprotivili i da bi kroz nekih 6-7 mjeseci migranti nisu bili u školi. Uspjeli smo nekako da napravimo neku priču da migranti ne idu više kod nas u školu. A šta, oni su trebali da pohađaju kao nastavu ili da žive? Vidite ovako, znači ima spisak od ministra Mladena Šarčevića koji je stigao kod nas u školu, koji je rekao da tražioci azila, treba deca tražioca azila da ide kod nas u školu. Međutim, niko od njih nije tražio azil ovdje kod nas. Oni su ljudi u tranzitu. Niti su naši nastavnici, učitelji obučeni da mogu da tu nastavu, kako da kažem, da iznesu na način da budu i naša deca i njihova deca da imaju kvalitetan čas. Mi smo se protiv toga pobunili i uspjeli smo da posle nekih 6-7 mjeseci da ta deca više ne idu kod nas u školu. Jer jednostavno čas, znači, pošto naša deca, to su deca koja ne znaju ni naša deca, ni njihova engleska. Jednostavno taj čas ne može da funkcioniše. Naši nastavnici, ni ta deca nisu dovoljno. Mi smo bili zato da ta deca idu u školu, ali poseban razred. Da se prvo, ako hoće da nauče srpski, da mogu jednostavno da uđu u redovan proces s našom decom. Međutim, to je jednostavno neizvodljivo ovdje kod nas bilo. Mi smo te 2017. godine u nekim medijima bili predstavljeni kao fašisti i svašta nešto, međutim jednostavno... Kako ste se osjećali kad vas neko proglasi fašistom, a čuvate svoju kuću? Jako loše. Jer naša deca su bila zbunjena i kad su ta deca krenula u školu, oni su, na primjer, 10 dana dete ide u školu. Dobiju, na primjer, papire da mogu da pređu preko. I onda oni odošli. I onda se pojavi drugo dete. To je izbunjivalo našu decu. Taj period dok su ta deca migrantska išla u školu. Znači, to dete bude 10-15 dana kod nas u školi i onda posle 10-15 dana on ode preko, dođe neko drugo. Jednostavno, deca se prilagođavaju, kakva su deca, prilagođavaju se deca. Nikako nije moglo da funkcioniše. Jednostavno, jako veliki je problem bio. I dan danas je problem. Sad ide toplo vreme, zimi, po pravilu migranti idu u migrantske centre. Kako ćete se vi organizovati? Kažu da leti migranti onda više vole vani da budu, ulaze u njivama. Sami ste govorili o pljački vaših dobara. To je jako velik problem. Tu nema organizacije. Verujte mi, mi smo malo selo, mi se ovdje svi znamo. Mi smo miroljubivi ljudi, Sremci. U početku su mi te ljude i dočekivali kroz Afrikance i sve, ali jednostavno mi se ne možemo organizovati. Mi jedini način na koji se možemo organizovati to je sila. Ali sila mislim da nije rješenje. Mislim da postoje institucije koje mogu da stave te migrante kako je u nekim normalnim zemljama, da ih stave pod neku kontrolu i onda ne bi bilo nikakvih problema. Jer oni ne mogu da se šetaju kroz naše selo tako kako se šetaju, da naša deca budu preplašena, da naši stariji budu preplašeni. Jednostavno nije dobro, ne može tako. I za kraj, evo tu su narodne patrole iz Beograda. Koliko vam znači to da dođe neko da vas
evo da čuje vašu priču da... Nama svaki vid podrške puno znači. Mislim, momcima svaka čast. Oni hvala im što su došli. A jel dolazi neki NVO da vas pita da li... Ne, nama su dolazili najviše ljudi sa mađarske televizije, sa ovo, sa ono, ali iz neki naši mediji to, da objave, da budemo negde zastupljeni, niko. Ja nisam vidio da je vest o stanju ovdje bila negde znači, iznešena u stanju kako mjesto. Vi niste vez za srpske medije, tako reći. Tako ispada, da. Čuli ste, dragi gledalci, evo, ako imate i vi problema u nekom drugom srpskom mjestu, zovite, tu smo da vam pomognemo mi Srbin Info, i nadam se da će biti i drugi srpski mediji i da će biti još više ljudi hrabri kao što je Miodrag, koji je došao da kaže Nisam ja hrabar, ja jednostavno kažem kako je stanje. Nemam ja, jednostavno, to je naša boljka ovdje već 5 godina i to je tako kako je. Ne može niko da kaže da je drugčije kad je to tako. Da, ali ljudi se boje da kaže istinu. Hvala još jedan put. Hvala vam. Evo, tu su i momci iz Narodnih patrola, mi idemo dalje u patroliranju da vidimo kako je na srpsko-hrvatskoj granici. Uskoro ćemo se javiti sa drugim reportažima za narod, za Srbiju ove godine u prizorenu. Pozdrav!